Pangawa ra gud ni. Tungod sa kasuko sa katawhan, hinundan sa flood control nga anomalya, nagrally sila. Sa ilang pagrally, na-enkwentro hinuon nila ang mga pulis. Di na mapugna nilang debate. Daghan ninong nangadakpan, mga priso hinundan sa rally. Tungod kay suko sila sa mga buhaya. Tingdaghanang buhaya ba? Mana hantod karon. Wagi buhaya nga na priso. Pero hinuon kato hinong mga nagrally, hastang daghana hinuon nga priso pagka wagi hinundan ay.